So here we go. So overall, pelajaran kita hari ini adalah, so I'm going to mix the language. Pelajaran kita hari ini adalah writing task 1. Your task is to describe the graph. Oke. Aku tunjukkan seperti ini. So when you describe the graph, so this is the questions. Ini judulnya. Pastikan teman-teman tahu what is the graph. Teman-teman perlu jawab dulu. What is the graph? Oke. Ini. Graph-nya apa? Oke. And then yang kedua, setelah you already know the graph, make sure teman-teman tahu what is all about. What is the data? Hira Mahira. Nah, pastikan teman-teman menjawab 2 questions ini. So if you want to answer the question, supposed to be taken from this one. So let's start it now. What is the graph? You bisa lihat. So this we call bar graph. So you have one here. So we have a bar graph, right? So we have a bar. And then, so what is the data? What is the data? Hello, Mahira. Let's start it now. So what is the data? Prediction. The data, okay, it's all about this one. Okay, this is the data. Okay, aging population. And also you have, if you want to include the year, it can be. So 1985 and 2035. Okay, that's the point that you have. Okay, and the next task, if you already have this one, kalau teman-teman sudah punya ini, makanya teman-teman gabung. Ini tetes, gabung, nanti ditulis. Bisa seperti ini. Aging populations between the is presented in the bar graph. Oke, cara nulisnya boleh seperti ini. Ini sudah selesai. So it means that you write using a passive sentence. So can I switch back? Okay. You can, the bar chart, okay, provides, ini, you take it. So the information about aging population. Jadi cara nulis introduction-nya seperti ini. So you can choose one of them. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Oke. Okay. Jadi cara mainnya seperti ini. Berarti teman-teman, you take this one, ambil ini, kemudian answer the questions. This is the first question and this is the second questions. Okay. So what is the graph? So this is the bar. So what is the data? So about this one. And you combine them. You can use, teman-teman bisa menggunakan active language. You can use passive language. It's up to you. But this is the examples of introduction. Seperti ini. Ask me questions. Itu dulu. Jadi cara cepatnya seperti ini. Oke. So seperti itu ya. Jadi the graph-nya. So if you don't have any questions, then let's move on to the next. Ini aku save and I send it to the chat room. But you don't need to worry. I already save this data and later on after the class then I send it to you. Ini juga saya sudah kirim ke teman-teman. Oke, jadi cara buatnya seperti ini. Aku kirim di chat room. Mana chat roomnya? Nah, silahkan. Seperti itu ya. Silahkan bisa lihat chat roomnya. And then next, kita pindah ke sini. Wah, ayo teman-teman bisa bikin
introduction-nya. Oke, kita lihat tadi contohnya bentar ya. Aku turunkan bentar. So, ini contohnya. Sorry. So, ini contohnya tadi. Silakan teman-teman bikin yang di bawah. Modelnya kayak gini. That's great. Silakan diketik and send it to me. Silakan teman-teman bikin write the intro. Okay, I will make it bigger this one so you can see it clearly. Oke, silakan bikin intronya mirip dengan ini. Okay, once you're done, you can send it to me through chat room. Okay. Oke, nanti teman-teman bisa kirim ke chat room. Oke. Jadi teman-teman, ini tentang apa? You ambil tentang London. So you can answer the question, what is the graph? Line graph. Okay, line graph. So you have so line graph. So what is the line graph? So what is the data? See the data there? So the data is all about the number of visitors, 3 Londons. Okay, you take it. Okay, and you combine them into one sentence. Kemudian ada yang bertanya, Mister, bisa tidak saya menggunakan percentage? Bisa. If you want to use percentage, then you can write information about the percentage. Misalnya, mau menambahkan percentage, bisa. Here. Percentage. Oh, if you want to use. Oke. Silakan. Oke, you can use it this one. Kalau teman-teman sudah, send it to the chat room. And I'll take it. Oke, silakan. Ketik baru kirim. Bentar, Mister. Iya, santai-santai aja. Oke. Easy from Itukah?
Okay, I'll take it. Taufik, the line graph illustrates details about the number of good. Thank you. Thank you, thank you. Gitu dong, sip, mantap. Oke, kita bisa buat seperti ini. Atau, teman-teman tahu sinonimnya dari visitor? Ada yang tahu sinonim dari visitor? Nama lain? Tourist. Oke, ini bisa diganti menjadi turis kalau mau. Tourists. Oke, teman-teman bisa menggunakan itu. Oke, good. Oke, teman-teman bisa menggunakan itu tourists, right? Oke. Sip, jadi aku ambil dulu. Free London Museum. Dan supaya dia tidak terlalu mirip, ini kita bisa bolak-balik. Misalnya from. Misalnya between. Kita bisa balik. Between June and September. Oke, line graph illustrates details about number of visitor tourists between June and September. Bisa seperti ini. Oke. Atau kita balik, misalnya dipasifkan. Kalau dipasifkan bisa masuk the information about, bisa masuk ini, nih, masuk nih. Kita masuk di sini, tag. Oke, baru kita pasifkan is presented in the apa tadi, line graph. Bisa seperti ini, bisa dibolak-balik. Cari yang enaknya saja, Kak. Gitu kan? Nih. Oke. Gitu, sip. Oke, aku tunggu teman-teman yang lain. Oke, sip. Oke. Aku tunggu siapa yang belum. Nanti Mahira. So, Virial. Virial udah kirim? Udah, Sir. Belum. Virial kirim kemana? Chatroom. Chatroom di mana, Sir? Di sini. Hello. Udah. Nah, aku. Chatroom? Nggak ada. Belum muncul. Coba kirim lagi, Virial. Sir. Coba kirim lagi. Udah? Udah, Sir. Bentar ya, Udah. Sir. Udah? Belum? Sir. Enggak.
Udah? Sir. Oke. Udah. Masuk kan? Gitu. Jadinya kalau gini sudah masuk. Oke. Aku ambil ya. Oke. Good. Aku tunggu sekarang. Good. Oke. Udah bagus. Ini untuk ini aku cek lagi. Ini aku ambil. Oke. So the line graph is the number of people who visited National Museum. This is okay, starting from June and July. In aisles, the aisles, you need to put comma here. In aisles, okay, you need to put comma here. Okay, good. Thank you ya. Okay, next. Aku tunggu Mahira. I'm still a bit confused. So you need to matikan satu device-nya. So you need to, if you confuse this one, Mahira, so your task is you need to find out what is the graph. The graph is all about the line. Can you see the picture there, Mahira? Okay, the line. Yeah. Okay. And what is the data? What is the information? The information is about number of visitor. Here we go. Okay. And once you have this one, so you need to rearrange them into a new sentence. Disusun kembali menjadi sentence baru. Okay. It can be an active. It can be also a passive. Jadi contohnya ini disusun. Coba Mahira susun ini dulu. Yang abu-abu sama yang Tosca. You susun ulang. You bisa mulai dengan kata seperti yang di bawah nih. This is the example. The line graph illustrate the number of people who visited British Museum, Science and Museums. Di sini kayaknya keliru. Natural History. Museums, oke. Oke, seperti ini. Udah? Mahira, send it to me via chat room once you are done. Yeah, Mister. Oke. So I will send you this one, the information ya. Dan kita akan pindah ke teman-teman yang lain. Oke. Let's now, geng. Teman-teman yang lain. Oke. Ini punya Mahira. Kita coba yang lain. Here we go. Oke. Sekarang kawan-kawan bikin yang sambil saya menunggu Mahira, teman-teman bisa buat yang gambar berikutnya. Bentar. Oke. Sambil Mahira menyelesaikan yang di atas, yang lain kita bisa lanjut ke Virial dan Safik untuk menyelesaikan yang ini. Ini tentang apa? What is the graph? The pie chart. Okay, what is the data? Population. World population. World population. Okay, you combine them into one.
Ayo, silakan. Mahira, you just write one sentence. Ya, hanya tulis satu kalimat aja. Give information. Okay, the pie charts gives us information about world citizen. So in IELTS, it is always good not to include the word of give us. Sebisa mungkin di IELTS do not include us, give us. Jadi subjeknya you don't need to include the subject. So let me give you an example here. Ini punya Virial. Okay, that's good. You have this one. The pie chart give us information. Jadi ini you hapus. Hapus, okay. About world citizen, good. Between, okay, good. Word, okay. Ada yang lain, bisa juga diganti, word citizen bisa diganti menjadi about people living. Ini bisa diganti juga menjadi you paraphrase. About people living. Okay, in the world. Okay, that's the point that you have. Bisa seperti ini juga. Real ya, jadi you're right. So the pie charts give information about world citizens. World citizens, okay. Are the people living in the world, about this dan sebagainya. Real juga bisa masukkan percentage. Because this is you have a percentage, mungkin juga you bisa masukkan the percentage of world citizens, or you can say the percentage of people living in the world. Atau bisa juga wordnya diganti menjadi in the some regions. Oke, Serialnya bisa seperti itu. I'll send it to you. Oh, good. Mahira, good. I'll take it to you, Mahira. Then I will discuss it to you here. Ini punya Mahira yang di sebelah kiri, yang merah ya. Line graph represents, okay, the number of people who visit the from June to July. Okay, good. Let me correct the grammar that you have. Yeah. If you write the name of the month, supposed to be huruf J besar. June. Here September. And line graph can be changed into represent. Bisa seperti ini. Oke. Sip, Mahira ya. Sudah oke, sudah bagus. Thank you. Nanti Mahira pindah ke sini. Ke world population. Aku sekarang lihat punya, kita sekarang pindah. Nah. Ini untuk Virial dan Safik. Oke. Ini aku cek punyamu soalnya. The pie chart shows Safik.
Ini tidak boleh pakai S karena you sudah punya jamak. Jadi so you omit this one. Oke. Okay. The data information between, no, between itu temannya N. Oke. Okay. From temannya to. Oke. Okay. Sorry, between temannya, from temannya to. Jadi jangan terbalik, sampai. Between itu temannya N. From temannya to. Oke, itu pasangannya ya. Oke, that's great. Oke. Silakan Pak Fira tulis ini pie chart untuk virial dan suffix, silakan tulis yang lain. Sorry, yang bar. Oke, sip. Ini dia. Charts below. Oke. The graph below. Oke. Okay, I'll take it for you, Mafira. The chart tells details about the world population from. You couldn't even write until, Fira. Jadi kata until itu kita ganti dengan to. From itu temannya to, bukan temannya until. Oke? Okay, Mr. Reddy. Oke, that's great. Sekarang semuanya pindah ke sini. Ini yang terakhir, setelah itu kita pindah ke skill yang lainnya.
Okay. Okay. Percentage different genre. Okay. Good. You can write. Oh, masih genre TV men and women. Oke, that's great. Ini bisa di paraphrase menjadi apa kira-kira? Aku akan berarti bisa diganti apa ya? Men and women. Bisa diganti apa? Sexist. Oke, jadi ini kan. I'll take it. Ini bisa diganti menjadi sexist. Oke, jadi misalnya the percentage display dapat two different genres if you watch by ini bisa diganti misalnya bukan berarti salah tapi bisa diganti. So watch by different kan ada dua tuh berarti kita tulis different sexes. So we have a men and women. Oke, different sexes ini juga bisa langsung digabung. Different sexes and ages. Oke, jadi sebenarnya ini sudah oke. Kita juga bisa buat lebih simpel lagi. Jadi cara buatnya kayak tadi. Aku misalnya ini watch by. Ini aku hapus. And in Australia. Bisa seperti ini kan? Sip. Oke, sir. Jadi lebih. How many? There are two. Makanya ditulis pakainya percentage. Percentages. Oke, good. Dia seperti itu. Sip. Jadi cara mainnya. Iya. Gitu. Ada pertanyaan? Enggak, sir. Oh, kita tunggu Mahira and Safi. Sebelumnya pernah belajar IELTS, Firil? Have you ever? Oh, okay. Berarti it's not the big problem for you, right? Okay. Lumayan. Mahira, this the first time you study IELTS? Yes, Mr. Edi. This is the first time you study IELTS? First time. Percentages. Gitu. Oke. Habis ini kita bikin overview. Kita tunggu dulu, kita bikin overview. Oke. Kita tunggu overview-nya dulu. Sudah? Safi? Mira? Oke, ini aku kirim. I'm not sure about that one. Oke. Send it to me. Oke, kita masuk. So here we go. The bar graph below gives 4 different ages in Australia for percentage and genre TV. Okay, that's great. So give information. Ditambahkan information about 4 different ages in Australia
Oke, and the genre ini ditutup. Ini kita tutup. Genre TV program watch by TV and women. Oke, measure bisa ditambahkan measure in the percentage. Percentage. Oke. Itu ya. Rafiq. Mister. Oke. Tunggu Mahira. Habis itu kita pindah. Oke, aku ambil Mahira. The charts below tells. You don't need to use S. Okay, tells a digit, a genre, TV seen by men and women for different ages and group. You couldn't even use digit, but if you want to change percentage, then you can use proportion. Okay? Proportions of that tells about the proportions of ini coret also genre and TV seen by women for different ages. Proportion of okay. Oh no, nggak usah, kita hapus aja, nggak usah, begini aja. So genre tells the genre TV seen by women. Okay, good, thank you. Itu ya step pertama ya. Step kedua, you need to write the trend. Aku naik di sini. Step kedua, teman-teman perlu tulis trend. Aku gedein. Ketika bicara trend, kita ada yang namanya increase. Okay. So the synonym is rise. Okay. Also we have decrease, decline. Okay. So that's the point you have. And then decline kita punya fluctuated. Sorry. Fluctuation. Okay, atau fluctuate. And the last we have remain stable. Okay, that's the one that we have. This is the trend. Jadi nanti teman-teman punya ini. Oke, bentar. Oke, kita punya ini dan kita punya ini. Oke. Itu yang pertama. Nah, sekarang aku tanya, teman-teman perlu lihat dari ujung sini ke ujung sini. Lihat dulu yang warna orange. Nah, lihat, ini ke sini naik. Naik? Dia naik. Oke, that's great. Naik. Berarti ini kita ambil nih naik. Oke. Berarti teman-teman tulis, cari yang naik. Yang mana lagi naik? Merah? Naik. Naik. Oke, ini juga naik nih. Oke, jadi semuanya naik. Oke. Berarti you bilang British Museum and also Science Museum itu dia naik. Aku kasih contoh. You bisa bilang overall, you need to use overall. You need to write this one. Nih. Dan you use overall the visitor went to British and Science museums, okay. Increase, okay. Noticeably, jelas, markedly. Di sini you then visitors went to British Museum markedly, okay, naik. Ya. Kemudian kawan-kawan lihat yang biru. Apakah dia naik turun? Ini turun. Aku dari garisnya, dia turun. Artinya you bilang while, selalu menggunakan kata while.
while goes to natural history to turun. Teman-teman bisa bilang turun, Decrease. decrease Oh, or decline. Oke, decline misalnya decline, let's say slightly. Misalnya slightly, right. Oke. Sip. Gitu. Sip. Ada pertanyaan sampai sini? Sir, Nggak ada. kita harus selalu pakai overall. Ada yang kata lain, misalnya overall bisa menggunakan generally, banyak sebagai penanda. Ini sebagai penanda bahwasanya teman-teman menuliskan tren. Banyak. Misalnya clearly, tapi ini nanti banyak. Ini cuma variasi. Oke, aku kasih satu contoh dulu yo. Nah, gini dulu. Jadi cari naik. Jadi lihatnya ujung ya. Ujung sini ke ujung sini. Kamu lihatnya seperti itu, right? Dilihatnya. Oke. Setelah itu, setelah semua naik, kemudian cari, ini namanya tren. Ini tren nih. Sekarang tugasmu cari yang differences. Differences. Differences itu contohnya adalah highest, paling tinggi. Paling besar. Paling lowest. Paling sedikit. Nah, pilih salah satu aja. Yang paling besar aja ya, paling banyak ya. Yang orange. Berarti you tambahkan di sini. Also, more, okay, the number of people visiting British museums, okay, was the highest. Oke, gitu. Jadi sudah. Sip. Gitu cara. Habis ini saya kasih PR lagi. Kalian kerja sampai ya sebisanya aja sampai jam 10 toh. Nulis introduction, nulis overview. Sip. Berarti tugasmu adalah nyari differences-nya. Nah, kemudian nyari trennya. Nah, yang ini digabung sama yang tadi. Mana yang tadi tuh? Nah, ini tadi nih. Siapa? Nah, ini aja nih ambil punya serial nih. Diambil nih. Ini digabung sudah. Dang, dang, dang. Jadi dia digabung. Bisa seperti ini. Bisa di spasi. Seperti itu. Ya. Jadi malam ini kita sudah bisa nulis ini introduction. Ini namanya introduction. Sorry. Ini namanya introduction. Ini namanya overview. Oke, sip. Gitu. Guys, sip. Yes, sir. Oke. Tiap malam bakal begini loh. Sampai 63 hari. Oke, just take your time, right? Nanti kita selingin sama speaking. Sip. Kalau ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa nanya ya. Sip. Itu dulu ya. Sip. Nah, kita ketemu rekaman, saya akan kirim ke grup. Oke. Thank you. Kalau ada pertanyaan, habis ini saya kasih PR lagi, oke? Dadah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.